Good morning, everyone. How are you today? Hopefully, all of you are conditioned. Before we start listening to good values in the morning, let us start with praying. My friends, let us pray together. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Dear God, thank you for your love for all of this time, so that we are able to meet each other virtually today. Now, we are ready to hear the values. Please make us to be able to do what we have to listen. Please bless our teachers in guiding all of us, so that we can be human beings that are useful in the future. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptations, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. The theme of these values today is when you want to give up, look back and then see how far you have been sent to achieve your goal. Tema pembiasaan pada pagi hari ini, ketika Anda ingin menyerah, lihatlah ke belakang dan kemudian lihat seberapa jauh Anda telah mendaki untuk mencapai tujuan Anda. Everyone wants to be successful, but what we need to remember is the process of being successful. There is not immediate success that we can get at once. There are various obstacles in achieving success in self. Many people give up because they think their efforts are futile, when in fact their efforts will not betray the result if they keep on trying. For those of you who will feel hopeless or feel that your efforts are in vain, try to remember the following. Setiap orang pasti ingin sukses, tetapi yang perlu kita ingat, sukses adalah proses. Tidak ada kesuksesan yang langsung kita dapat dalam satu waktu. Ada berbagai rintangan dalam meraih kesuksesan itu sendiri. Banyak orang yang menyerah karena mereka menganggap usaha mereka sia-sia. Padahal sebenarnya usaha tidak akan mengkhianati hasil jika mereka terus berusaha. Untuk kamu yang merasa putus asa atau merasa usahamu sia-sia, coba ingat kembali hal berikut yang sudah pernah kamu lakukan. 1. Remember your struggle first. Think again to what you have been through until you are at this point. To be at this point, you must have passed through various obstacles, right? If you are able to get track everything that has been passed, you should be more sure that success is already near you. Don't let you stop when the door to success is right in front of you. Yang pertama, ingat perjuanganmu dulu. Ingat kembali apa yang sudah kamu lalui sampai kamu berada di titik saat ini. Untuk berada di titik ini, pasti kamu sudah melewati berbagai rintangan. Jika kamu mampu melewati semua yang sudah terlewat, kamu harusnya bisa lebih yakin kalau kesuksesan itu sudah ada di dekat kamu. Jangan sampai kamu malah berhenti di saat pintu sukses itu ada di depan mata. 2. Remember your motivation and desires. Every time we start something, we must have motivation to run what we want. Our desires must also have goals that we want to achieve. Now try to ask yourself again. What was your previous motivation? What dreams do you want to fulfill? What is your purpose? Then are you doing all that for? That's why you can refocus in achieving your success. Yang kedua, ingat motivasi dan keinginanmu.
Setiap awal memulai sesuatu, pasti kita punya motivasi untuk menjalankan apa yang kita inginkan. Keinginan kita juga pasti mempunyai tujuan-tujuan yang kita capai. Sekarang coba kamu tanyakan lagi pada diri kamu sendiri, apa motivasi sebelumnya? Mimpi apa yang akan kamu wujudkan? Apa tujuanmu? Lalu untuk siapa kamu melakukan semua itu? Dengan begitu, kamu bisa kembali fokus untuk meraih kesuksesanmu. 3. Remember the people who help you. In a process, we never escape the help of people around us, whether parents, friends, or anyone else. If you give up, then how do the people around you feel? How have supported now you this far? Don't you think of those who also went to see your success? Yang ketiga, ingat orang-orang yang sudah membantumu. Dalam sebuah proses, kita tidak pernah luput dari bantuan orang-orang di sekitar kita. Entah itu orang tua, sahabat, atau siapapun. Jika saat ini kamu menyerah, lantas bagaimana perasaan orang-orang yang ada di sekitarmu yang sudah mendukung kamu sampai sejauh ini? Tidakkah kamu memikirkan mereka yang juga ingin melihatmu sukses? 4. Remember that success takes persistence. Still remember when you went to get first place, you had to study hard to get it. Yes, like that to get a success. You are required to be diligent in trying and learning to achieve success. Let's say you are climb a mountain. Help you to climb through the forest, even walking on the edge of a cliff to see the beautiful view from above that no many people can get to the top. Yang keempat, ingat jika keberhasilan itu butuh ketekunan. Masih ingatkah kamu ingin mendapat peringkat pertama dulu? Kamu harus tekun belajar untuk mendapat semua itu. Ya, seperti itu pula untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Kamu dituntut untuk tekun berusaha dan belajar untuk mencapai keberhasilan. Anggap saja kamu sedang mendaki sebuah gunung. Kamu harus mendaki melalui hutan, bahkan berjalan di pinggiran jurang untuk melihat indahnya pemandangan dari atas yang tidak banyak orang bisa sampai ke puncaknya. Success is basically a process. Don't think too much about tomorrow. What if you fail? Just like it. Go through it until you arrive at the door of success. Life is real, is not drama that can easily get success and happiness. Sukses pada dasarnya adalah proses. Jangan terlalu memikirkan bagaimana esok, bagaimana jika gagal. Cukup jalani, lalui hingga kamu sampai di depan pintu kesuksesan itu. Hidup itu nyata, bukan drama yang bisa dengan mudah mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Thank you, you're following the habit this morning. Hopefully we can do it our daily lives. Happy following today's lesson. God bless you. Terima kasih sudah mengikuti pembiasan pagi hari ini. Semoga kita dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua.